Hello guys, magandang hapon. Maulan na hapon guys, oh. Yan, maulan na hapon guys. Gawa tayo ng biko guys. Nagluluto ako ng biko. Yan guys, oh. Yan. Biko yan guys. Yan, biko sa maulan na panahon guys. Yan. Biko. This is biko guys. Yan. Biko yan guys. Panggatong natin guys, papel. Nakaluto din siya guys. Yan guys. I-dip natin sa sugar guys. Yan no? I-dip natin sa sugar guys. Tapos kainin natin guys. Masarap ito guys. Harap guys. Ang init.